Babay yung Uncle Mike. The SM po. Bye SM. Where is it, Tay? Apo? Yung Uncle Mike. Mana ka sa Manros ya? Salamat. Ay, this pa na. Ano ako diri sa ano? Hindi tumiko ilapay mong badi number kaya dami na ora na Asa to bom? sa Lidis pa palihog taon niya katong Lahan mo pa. pick up sa Manros palihog ta nagpalog sa Pam J. Not yet. 1980. This place here. Yeah. The brother owned. That's Here's his the car. car. I wish we stopped it, but he's not feeling good. I know. That's his car. No, his car looks really different now. That's his other car. No, that red one. Yeah, that's the other car. He has a lot of car. No, it's like 5. 5, yeah. Oh, see ito, Uncle Mike. Uncle Mike, we're going to the fair now. What's that? Yeah. I'm going to the mall. No, we're going to the fair na. That is tired na. Look at traffic. Oh, the red car. Yeah. Wait. White. What's that? Gamancha naman ka. Bobo. Boto niyang back memories. Mandawi. Mandawi pa ba niya? Mandawi. Brother, we're still in Mandawi, brother. Oh, San Miguel. Agi na tag San Miguel. Palitag bear. There's the San Miguel. Dari ba tong bridge yan? Nga na-collapse? Asa to ka to? Dito raw naan. Asa Picas? Oh, by Pacific Mall wa kabot. Pacific Mall. Kaysa una mo to na bridge ito. Okay, di ay. Abi na ko dito nga bridge. Di kuan man to kanang murag kuan lang ba sa pagyanan dito sa tao kanang murag berpas ba. Dili to mo ka to may Jollibee ah. Dili. Alay, to dako man to no? Oh, dili. Oh, San Miguel Na to, no? nagamay dito na nagamay may San Pacific Mall. Miguel. Tagay na tagay. Ay, wala. Litos pikas mi go. We're going. Yeah, we're going to San Miguel. Dara din ang Condition country. mo bro, asa nakadapit bro? Nakasuway lagi ko. Isag face to face. Bisan ganig mo ana mi kami half rajud. Every time I'm going to book a ticket, it's always the same price. Did you ask? Yes. That's weird. Basi mo dako si San Miguel, baby Sam Even inigaw. a student permit. Oh, No. that's weird. Nato sa mga building daghan na kay it's a new building. You mean they're not honest? I think it Fair? no, I think it's part of their business, Dai. But that is Yeah. looking online. Same, right? Yeah, you know, that's why witness. Maybe it's business. Witness business, Dai. Business, maybe. Bye, 7-Eleven. Oh. Kanya ko una nakita kaning ko. Which one? Big hotel? Ah, ya puno na. Di, I like the kuan, Dai. Tuyo ko in sa hospital. Chongwa. Ako taga basement bro. Going to the fair. May stop. Chongwa. May nagdum ako dari, uy. Nagwait siya sa kayon. Sa medical arts. Paliko pa ko bro kay nga ay niharang diri na ako kay truck pero nakagawas ako paliko na ko diri kadung step. Ibisam to SM na. Oh. Naamoy. I'm not sure yet. Yeah. Kasi na kuan bid wala rin guys ano Umaktan Island mo. Naibig sa'yo rin reference.
Sold ako basement bro, sold ako. Pwede naman. Kisa ano Mactan Island Mall kasi doon dire. Ay pasayro para ito. Siya kay ready naman to. We're here almost. Dire mi ko parkinganan sa kon. Kisa ano Mactan Island Mall wagay tanggo dire. Ah. SM re siya. Nagbarog ra dire. Oh, nagbarog na gud siya. Lakaw naman ko. Oh. Nice ba yung SNR na nakasuit na ka SNR? Sa magilaylay na si ma'am na. Mayroon gusto na ako. Mas araw-araw na diri no kadiri kay dagang jeep di pa sa una. Sa city kay daghan. Oh ikaw, wala ko day, mangulit na lang ta day kay si ngulit ko no si Irene nagdon ano tawag na. Ay ikaw Nagpamilya ko pa ninyo. Wala kong mata mo piyo. lagi mo piyo. Bayfront Hotel. It's a Bayfront Hotel. Wow. Yan na yung mga gagawing bata. Oh, iya pamili ingon siya. Abi na og siya ra. Daghang gagawing bata pa. Siya na akong mga family, abi na og siya ra usa. Sa ganina sa pamata. Like nga ng mga building diri oy. Grabe. Mo ipon ni bag uni. Bayfront. Oh. Guy, Scar. Ito asa oh. And now he got out of the car. Oh, let's go. Basta man himi og si Bonnie Clinton. I-compare ang ka-traffic diri og traffic sa Bohol. Wala na kalayo na kay si Bohol. SM. Yes, nagkani ang traffic sa buwan sa yung kadiri. Grab magali. Ah, mamingaw na mag SM. Ngayon sa ato kay ang traffic kay rush hour. Oh, lagi. Diri everyday. A size is so good na. Mamiss ba na akong Cebu? Nagkalindot mo tad noon diri day daghan magug kang malagan. Daghang choices ba? Sa una lagan gito pero Karon ayan wala ni kupas na. Permente na may ilaa kay kami ra man duha. Too bad we can't go there. I know, next time. Oh no, the big John fuck. Good job na naroon sila. Good job. Yung badyaw, di siya. Di mi badyaw, good job mi. Good job. No, badya. Badya may na nga nila. Ha? Papa doll? Papa Abdul. Ano? Papa doll! Papa Abdul. Ini mo na anak ma'am. Papa Mga doll! parinir yung ba na day? Tao ko ya, putik. Dari naman nilang napuyo ya. Oo. Dari na mura na nagsibuano. Dari na nagko. Diri na nagko bro. Dari na siya na tao din no? Dari na po na tao. Oo ba? Pilipinas. Hindi bisa malasik sa lasyo. Ah, shortcut ta dari. Papa doll? Na? Garden bro. Ano kita niya ganina? Karena ako kay may kukak na soran din nila. Look at baby Sam, we will video the Bayad ang jis mama. Detagis. Kumusod dari sa fair. Yeah. Look at that, we're gonna see the boat, the big boat. Wow, oh, big boat, baby. Wow. That's a, yeah. Fast cat. We will. Bus. We will ride the fast cat. Really? Wow, look at the boat, baby Sam. Asa tontong lisutan niya, per? One. Dito. Ah, nagwanta niya. Magitag to din. Ah, dili. Kuha 4 re. Ah, 4. Oo. Itong ilusutan kay per Sa niya 4. kanina bitaw? Ah, gahapon? Ay gahapon? Ay, oo. Ay gahapon niya. Shortcut ta ni kuya.
Dali na po dahil. Ito sa pikas na kay traffic. Boat. Look at that, baby Sam. Wow, look at the cane. Whoa. Link belt. Sa ato ba? Namas mulag po yun, ma'am. Oh, buhol kami tanan. Buhol namin. Oo, mao ba? Naabot ni ka-open daw. Sa kuan, sa Panglaw. Oh, pang dawis. Dawis. Oh, namanaggan niya. Oh, kuan. Big boat. Layo. Taga diha raman niya. Ha? Taga lapo-lapo mi sa una. O taga disa. Kaya kapalit mo dito. Wala eh. Sa kuan. Puyo rapod. Balin-balhin. Mga saksi ni Oba man miya. Ah, mao ba? Oh, niya. Naman po dito ang English. Hey, we're in Pertre. Saksi din mo de. Oh, familiar na kay saksi ya. Oh, familiar. Piso. Yeah. Look at the baby Sam. They have more here. Ang tanang wala ka po is Yeah. Yeah. Wow. Ah, per ono na tayo, no? Perdos dito. Per dos. Ah, per two. Look at the boat and the truck. And we're going to per one. Ito kang kuya na. Yay! We made it! Yay! Oh no! Yeah. The boat.